يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. عليه سلام الرب تلو صلاته عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. عليه سلام الرب تلو صلاته صلاة بها نوت المرام متمما عليه سلام الرب تلو صلاته صلاة بها نوت المرام متمما عليه سلام الرب تلو صلاته صلاة بها نوت المرام متمما اللهم صل وسلم على جسد نبيك الشريف الظاهر الآدمي وعلى روحه المحمدي الغيبي وعلى نوره الأحمدي الباطني بقدر سعة رحمتك الواسعة وبمقدار عظمة منزلة نبوته العظمى وعلى آله صلاة تفيد بها علينا من فيودك وتفتح لنا بها أبواب نعمك وخيراتك آمين. اللهم صل وسلم على جسد نبيك الشريف الظاهر الآدمي وعلى نوره المحمدي الغيبي وعلى روحه المحمدي الغيبي وعلى نوره الأحمدي الباطني قدر سعة رحمتك الواسعة صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. يخبرنا المختار عن نفسه هنا يخبرنا المختار عن نفسه هنا يقول أنا الماهي المكفى محمد أنا الماهي المكفى محمد أنا رحمة المهداة للخلق كله أنا لجميع الناس والرسل سيد أنا القائد المشدوع يوم القيامة أنا لأعادي الدين سيف مهند أنا عن يمين العرش وحدي قائم أنا كان عيسى يبشر يشهد أنا الهاشر الهادي الشفيع المشفع أنا الحاكم النور المنير الموحد أنا قاسم دوما عطايا إلهنا وربي هو الموت الإله الموحد وإني رسول الله حقا خليله وإني رسول الله حقا خليله وإني إمام الإنس والجن أحمد
وإني نبي سابق عند ربنا وآدم بين الماء والطين مفرد وأمي رأت من جسمي النور خارجا أضاء كسور الشام والنور مسئد لدي لواء الحمد لا فخر ذاته أبونا وكل الرسل إني المحمد أوتيت مفاتيح الخزائن فهي لي مناما ولكن في الجنان تزهد وأسرى إلهي بي إلى القدس راكبا ونلت أروجا مثله ليس يوجد 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 وبعد رجوعي قيل آية ربك فقلت رأيت النور والله أحمد علي إلهي مع ملائكة السماء يصلون دوما مع سلام يجدد علي إلهي مع ملائكة السماء يصلون دوما مع سلام يجدد علي إلهي مع ملائكة السماء يصلون دوما مع سلام يجدد علي إلهي مع ملائكة السماء يصلون دوما مع سلام يجدد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. يا الله الله 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 يا الله يا الله يا الله الحمد لله رب العالمين شكرا كنسر إن شاء الله من على جاك تبارك أمي الحزب الدائم كلامدين الشيخ يعقوب دكرة كلامدين ملكنا ملككم أم بعد بلا جلسة باربا مثله لو كتشفين جلسة أمي كونين دي على ما كان على جاتي كما أمبو كناديكا أمي مولودي أنيا دم نسالو من يا سانفلانا adola jamati na kunso kono tugu parce que sanfɛ la fala dugumala fala projecteur de bɛ sanfɛ walasa fɛn fɛn bɛ bɔ duguma a bɛɛ bɛ minnu bɛ sanfɛ u b'a bɛɛ ye projecteur bɛ yen k'a jɔ kogo la caméra b'a ta direct la olu b'a bɛɛ ye inshallah an bɛna micro di dunan minnu nana an b'a bɛɛ la an bɛ dunanw bɛɛ fo dɔw bɔra Côte d'Ivoire dɔw bɔra Mauritanie dɔw bɔra Sikasso dɔw bɔra Joila dɔw bɔra Joila dɔw bɔra Mopti an b'a bɛɛ lajɛlen fo inshallah Abidjan fɔla o ye Côte d'Ivoire ye an bɛna micro de Cheikh Ibrahim ma a bɛna a kelen kelen bɛɛ walawala ka programme di bɛɛ lajɛlen ma inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على النبي محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أما المسلمين أمي الله سبحانه وتعالى تنو كبركة كنا سيدا مننا تقو بركة من باي كسولك أكتشدم با محمدك صلى الله عليه وآله وسلم محمد ni an faralen don ɲɔgɔn kan su in na ale de ka bangeni kama muhammadu min ni jɔyɔrɔba de b'a la allahu subhanahu wa ta'ala bolo ka sabu kɛ allahu subhanahu wa ta'ala ye ale de kɛrɛkɛrɛ ni fɛn belebeleba ye fɛn min n'o ka bon ala yɛrɛ bolo o ye jumɛn ye o y'a ka kumakan ye allahu ta'ala a ye dugukolo bɛɛ lajɛ ka adamaden bɛɛ lajɛ ka jinɛ bɛɛ lajɛ n bɛna n ka kumakan di jɔn de ma a k'a lase jinɛw ni adamadenw ma o tuma a ye muhtaru de choisi n'o ye muhammadu ye al-mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maa ni ci gɛlɛn b'i bolo k'a lase a ka ca ala fɛ i b'a di maa min ma i b'o tigi kɛrɛkɛrɛ kosɛbɛ yaasa nin suba in ka a ɲɛnamaya alhamdulillah an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan o de la su in na yan mayanbugu janjigi la a sheikh sayid dukure ka denbaya la su in ɲɛnamayali ani a wajulu fanba o bɛ an ka sheikhu bolo n'o ye a sheikh yakub dukure alhamdulillah sigi kun ye nin de ye o la sani an ka kuma jɛya waati janfala dɔɔni baramiju min b'an bolo su in na programme min b'an bolo an bɛ na an da don o la k'o lase bɛɛ lajɛlen ma yaasa baara in ka daminɛ joona insha allahu ta'ala o la su in ɲɛnamayali n'o de ye mawlid 2019 bamako hizbu dahim tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka baara kun fɔlɔ an bɛ fɔlɔ ka kumakan di hizbu dahim président ma bamako yan n'o de ye munir taɲegura folikan min b'a bolo ka ɲɛsin hizbu dahim tɔnden bɛɛ ma ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma nin su barikamanba in na a bɛ o folikan lase o kɔfɛ an balimaw bɔra fan caman ka na se bamako yan k'a daminɛ Côte d'Ivoire an balimakɛ dɔ bɔra Côte d'Ivoire n'o de ye hizbu dahim tɔndenw tɔgɔ la min ye hizbu dahim tɔndenw ka président ye Côte d'Ivoire ale nana ivoiriyɛnw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka fara a kan an balima wɛrɛw bɔra Côte d'Ivoire an balimamuso dɔ fana bɔra Côte d'Ivoire ka na a bɛ jamana yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o folikan bɛ na di an balimakɛ ma n'o de ye Jabate ye Muhamad Jabate ka bɔ Côte d'Ivoire Abidjan o kɔfɛ Sikaso fana tɔnden minnu bɛ Sikaso olu fana ye maa bila ka na Sikasokaw tɔgɔ la o fana bɛ na ka folikan lase insha Allah Muhamad Jabate ale bɛ kuma dunanw bɛɛ tɔgɔ la o kɔfɛ fɛn min ye Sikaso ye an balimakɛ bɔra yen ka na n'o de ye Sanogo ye donc ale fana ka folikan bɛ yen Sikasokaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la fo ka se Moritani an balimakɛ n'o ye Mahmoud Kone ale fana bɔra Moritani ka na Bamako yan yaasa ka na su in ɲɛnamaya ni anw ye donc o la foli bɛ d'ale ma Moritaniyɛnw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka fara a kan an balimakɛ Tarawele o bɔra Joyi la maa minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na a ka ca da tɛ se ka s'a bɛɛ lajɛlen ma
mais dakurunya kelen an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi o ɲuman sera yen cogo min ala k'o ɲuman segin ka taa u ka denbayaw la hɛrɛ la ya rabbi su in bonya a n'a nafa ani dɔɔni min bɛ na di shehu bɛ na walawalali min kɛ ala k'a nafa se bɛɛ lajɛlen ma a faamuko ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye su in ɲɛnamayali ala k'a kɛ dalu ye an bɛɛ lajɛlen bolo lahara ka aljanna sɔrɔ amin ya rabbal alamin donnaw ka kuma kɔfɛ an bɛ se an kɔrɔkɛ ba ma n'o de ye a sheikh abubakar yakub dukure ale bɛ na kalima kɛ a bɛ na laseli kɛ miniti dama dama n'o ye miniti ɲɔgɔn na n'ala ka diɲɛ ye n'ale tilala an bɛ mikoro di an balimakɛ ma habib mɛnta ni ale ye hizbu daim kasida dalaba dɔ ye kasida minnu b'a bolo k'a da a b'o lase bɛɛ lajɛlen tulo ma o kɔfɛ sa an bɛ sɛnsɛn ka se shehu ma mawdugu min b'a bolo su in na n'o de ye aljanibu ruhi lirasuli muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shehu bɛna don o mawdugu la n'o de ye kira ka partie spirituelle a ka côté spirituel k'i da don o la k'o walawala insha allahu ta'ala o la su in baara taabolo ye nin de ye an tɛna kuma jɛya an bɛ baara in daminɛ joona o la an b'a fɔ an balimakɛ ma n'o Sheikh Munir minnu fana n'u ŋaniya bɛ yan n'u ma se ka se yan minnu fana bɛ kɔfɛlaw la n'u bɛ k'an suivre WhatsApp ni Facebook kan an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ hizbu daim kalandenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka jija an'u ka cɛsiri la nin baara in na an bɛ a ɲini ala fɛ maa ma fana y'an dɛmɛ nin ko in na musaka ko la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bila u bɛɛ lajɛlen ka mizani kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli segin ka na an ka sheku sayid dukure ma nin baara ninnu ka kɛ tan tɔ nin bɛɛ y'ale ka jija n'a ka cɛsiri fana ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka sija ni kɛnɛya di an na ma a bɛ diinɛ baara min na yarabi ala k'a dɛmɛ kɔfɛ an bɛ foli ka lase an ka dunanw bɛɛ lajɛlen ma dunan fɛn fɛn nana kɔfɛ an bɛ foli segin tuguni an ka shefu an ka shefu an ka musiri a bɛ ka laseli minnu da an ma a faamuyali a n'a baarali ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu k'an ye ka dugawu kɛ jamana in ye an bɛ dugawu k'a fana ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a filɛ n'a ka hinɛ filɛli wagati bɛɛ lajɛlen na ani lahalaya bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a renforcer ni ruhul qudusi a ka diinɛ baaraw la wagati bɛɛ lajɛlen na ala k'o dugawu jaabi a ka ala yɛrɛ kosɔn a n'a tɔgɔ bonya kosɔn a n'a mankutu bonya kosɔn an b'a fɔ an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani hizbu daim kalanden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔfɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakumullah. Alhamdulillah an bɔra ka président ka kumakanw mɛn an b'a lajɛlen ya rabbi ala ka n'a sara hɛrɛ la o la maa minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na duguw la ka na n bɛna a foli surunya waati kuntagala kama an bɛna jateminɛ minnu bɔra kɔfɛ mali kɔfɛ jamana minnu bɔra minal kharij olu bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛ kelen ye k'a di an balimakɛ ma n'o de ye muhamad ale bɛ foli kɛ olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mali yɛrɛ fana kɔnɔ yan ka ko ani mali région tɔw minnu na ka na olu ka foli o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen ye an balimakɛ ma n'o de ye sanogo ye ka bɔ sikaso insha allahu ta'ala o la an b'a fɔ jabate ye folikan min b'a bolo hizbu daim tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka daminɛ Côte d'Ivoire Mauritanie Congo Brazza
mali kɔfɛ jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o folikan a k'o lase bɛɛ lajɛlen ma insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ami ala ko barkada. Ala ni sonaka di clean ma ba manina fa ala ka di tire man ma ba. Amin. Kuma janta on boli. Yante an la kuma ke roi. An wani nan doron kana teku barkada. Ka kira da ka fo abika para mun ke hali amu sigini de fo a bara da anna. Abora an fa sida. Wallahi dawga mali kira sababu ye kamo ba chama ni bunyo kala makodi Allah akbar intena nyata bla o belanga la fatima no wasi ka to ne ka don don fala abora isla ani bite aka relation min kire ani yonte ko di war duuni kono ado go ke aka whatsapp ami nyonga la no whatsapp ka am pe nyondo na kan na iso bla ni whatsapp ta ele mbe an bora ka kambulu di nyogoma ka waru fara nyonga ka ta se kumbe para sababu ya an chama ya bora nyonga bibil na ambe ala ko ka barkaza ako chama kera ere barani yana ana to fana ayi grupo kalfa homa an gon ambe bol la lisa ambe rom na ko do bar du ko ka grupo mumbe ko do te ko tokala avec ta ko grupo tan doni la voix de tel du coré en sera pour woro anana bulu fara do créer la ko trois ko tarbe to ko hiya ko créer tout metanuna pour que mo mo ta don folo ko lu la motiver an ko trois ko tarbe to hiya akella to be ba kala donc an yɛrɛ y'a essayer fana ka carte mambu fana dilan an ye exemple de la secours la bi pour que k'o bɛɛ kɛ an ka se ka bɔ ɲɔgɔn kalama a natɔ a ye min gɛlɛya an bolo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ ɲɔgɔn kalama alhamdulillah ka se bi ma an bɛ ka baara kɛ o sira fana fɛ donc an ka yen sigibagaw o y'a laɲini ka na an ɲɛ jɔya ka na bɛn donc an kɔni nana fɔ min na o de filɛ nin ye an bɛ dugawu kɛ ala ka se k'u yɛrɛ minɛ an kɔrɔ ala k'a minɛ an kɔrɔ a bɛ ka fɛn minnu kɛ a bɛ ka an nafa wa anw kelen tɛ diɲɛ bɛɛ de don a gɛlɛya an bɛna bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ in na wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala ka ni sara hɛrɛ la alhamdulillah ni kun y'an balimakɛ ye Jabate n'a kumana kɔfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. O kɔfɛ an bɛ se an balimakɛ ma ka bɔ Sikaso ale bɛna kuma Sikasokaw ani Mali région tɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kalandenw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka se yan a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la insha Allah ta'ala tafaddal. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. abalimake do Yusuf Fanu ka bɔ Sikaso donc ne bɛna kuma Sikaso région bɛɛ tɔgɔ la Izu Dami sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛna kuma o bɛɛ tɔgɔ la donc o ka foli di yan Izu Dami mɔgɔw ma ale ni Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen ma donc laɲini min ye ala y'a kɛ an farala ɲɔgɔn kan mawudu hukumu nin kɔnɔna na ala min y'a kɛ n'anw farala ɲɔgɔn kan ko ala k'a kɛ an ka bɔ hɛrɛ ni baden ye donc laɲini ye min ye ustaz yɛrɛ fɛ a ka kalanden bɛɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ ka kɛ kelen ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛ dusukun kelen ye ustaz ka laɲini tɛ fiyewu k'a fɔ ko kalanden dɔ fununen de ɲɔgɔn kɔrɔ donc an ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na an kana fara donc Izubu Dayim an ka minɛ n'anw sɛbɛ ye ka dɔn k'a fɔ laɲini min b'a kɔnɔ laɲiniba don an ka laɲini ye mun ye an ka sɔn don ala la ka se ka ala ka diɲɛ sɔrɔ donc Izubu Dayim sigila o kama
donc o laɲini Oustaz ko ko ka Ibrahima wala an bɛ foli di Bamakɔka bɛɛ ma ala k'an fara ɲɔgɔn kan ala k'an fara ko ɲɛ inshallah donc n bɛ dan alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi ala ka ani i sara hɛrɛ la o la foliw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɛnsɛn ka gɛrɛ an balimakɛ la an ka sheikhu a Cheikh Abubakar Yacoub Doucouré l'allée chargé de mission et ministère des Affaires étrangères là, coopération internationale. La Sénégal Mimbabolo, sous Baina, qui dit la même belle Gelema, aka o la Sénégal, la Bella Gelema, فليتفضل المشكور المحجور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سادة المستمعين الأعزاء والمشاهدين الكرام ambe anga kuma damene Allah subhanahu wa ta'ala togo barka mambai ka tanu blai akan nemo kan ay hera munun ke adama deuni adugule ana bangeli ambe min don ananti min don wati bela jere ambo anko ka tanu bla alai macama adamaden tɛ a kɔrɔ bɛɛ dɔn maa dɔw bɛ yen n'i ko k'an bɛ ala tanu waati bɛɛ u b'a fɔ ko an bɛ ala tanu mun kan a ye mun k'anw ye an ɲɛ b'a la a ye fɛn bɛɛ kɛ maa dɔw ye nka sɔngɔ t'an bolo fɛn bɛɛ kɛ maa dɔw ye n'anw bɛ hami an ka denmisɛnw ka kalanko a ye fɛn bɛɛ kɛ maa dɔw ye mɛ a ma den d'anw ma donc i t'a sɔrɔ ni gɛlɛyaw cayara adamaden kan tuma caman i b'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min Sayid Doucouré a bɛ ɲinɛ ala kɔ nka waati a bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko waati kelen ko ala kelen bɛ ka fɛn d'a ma waati min ni a kana sɔrɔ waati min a bɛ furu ɲini a tɛ k'a sɔrɔ waati min a bɛ diplôme ɲini a tɛ k'a sɔrɔ waati min a bɛ baara ɲini a tɛ k'a sɔrɔ waati min a b'a ka haji ɲini diɲɛ kɔnɔ a tɛ k'a sɔrɔ mɛ waati kelen ala kelen don ka fɛn d'a ma i bɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a fa n'a ba yɛrɛ b'a la ko k'o ɲɔgɔn d'a ma o tɛ se k'a d'a ma o waati de f'a k'o de dɔn k'a fɔ n ma se ka nin si sɔrɔ mɛ n kan ka ala tanu ka sababuya kɛ ala ye fɛn dɔ d'i ma o waati in kɔnɔ i bɛ diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ se ka ɲɔgɔn d'i ma o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye diya ko ne ko ka di ala ye ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye ne kanu ka tɛmɛ n danbaga kan parce que a ye fɛn di yan n fa tɛ se ka di yan n tɛ se ka di yan n balimaw tɛ se ka di yan wa ni diɲɛ maa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u k'a di yan fana o tɛ se o tuma est ce que ne kan ka fɛn kanu ka tɛmɛ o kan est ce que ne kan ka tanu bila fɛn ye ka tɛmɛ o kan est ce que ne kan ka fɛn bonya ka tɛmɛ o kan mais f'a k'a dɔn de f'a ka fɔ a ye de parce que kuma caman i bɛ adamaden ye a bɛ adamadenya sɔrɔ mais ala y'a bonya ni adamadenya fɛn minnu ye yaasa k'o kɛ différence ye ani danfɛn tɔw cɛ ani bɛɛkanw cɛ par exemple i b'a fɔ ala y'a fɔ cogo min walaqad karramna bani adama wa faddalnahu ala kathirin mimma khalaqna tafdila aya kama yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil aya wa hamalnahu fil barri wal bahr wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila ya adamadin bonya walaqad karramna bani adama ala de bɛ k'a fɔ a ko n ye adamaden bonya a ma fɔ yan n ye silamɛ bonya n ye chrétien bonya n ye kafiri bonya a ko n ye adamaden de bonya walaqad karramna bani adama o de y'a to adamaden bɛɛ ni bonya de ka kan adamaden bɛɛ
anw bɛ kuma min na n'o ye taribiya ruhiya i b'a fɔ an balimakɛ Jabate y'a fɔ cogo min taribiya ruhiya f'a ka faamu kosɛbɛ dɛ parce que ni taribiya ruhiya a kalan kan ka don adamaden ka ɲɛnɛmaya domaine bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ a kan ka don i ka diɲɛ yɛrɛ i bɛ diɲɛ minɛ cogo di i bɛ maaw minɛ cogo di i bɛ hali bɛganw baara cogo di yanni an ka se lahara fɔlɔ a kan ka yi nin bɛɛ la e ka tabiya ni ka cogoya bɛɛ taribiya ruhiya nɔ bɛ y'a la ko différence ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a faamuna k'a kɛ a ɲɛma k'a labaara a ɲɛma k'a kalandenya k'a ɲɛma a b'i ka fɛn bɛɛ la hali bɛgan minɛ cogo ani tɔw ta tɛ kelen ye kuma t'a adamaden ma donc o la an bɛ Ala tanu an kana sigi Ala tanuli la Ala tanuli ye fɛnba de ye ka Ala kosuma ka sanuya ka tanu waati bɛɛ lajɛlen na والذين يذكرون الله ذكرا كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور Ala tanu ka kofo ka kosuma waati bɛɛ su ani tile donc Ala tanu Ala min y'a to salon an tun bɛ yan chaque fois ye dugu bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ chaque fois ye dugu de fɛ yan munna ko kana su dɔ ɲɛnɛmaya kana don dɔ ɲɛnɛmaya o don ye jumɛn ye subhanallah o don ye jumɛn ye o su ye jumɛn ye Ala ye kɛrɛnkɛrɛnli kɛ a ka danfɛnw na ka danfɛn min choisi al Mustafa ka min choisi k'a bila danfɛn tɔw bɛɛ sanfɛ sans exception aucune k'a bila danfɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ adamadenw de a bɛ fɔ ko adamadenw fisayara ka tɛmɛ danfɛn caman kan donc e tɛ se k'a fɔ k'e ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye ayi mais adamadenw ka ɲɛma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ale bilala danfɛn bɛɛ sanfɛ ale de ye danfɛnw bɛɛ la kuntigi ye ale de ye danfɛnw bɛɛ la ɲɛmaa ye ale de ka fisa ni danfɛnw bɛɛ o nali diɲɛ kɔnɔ o nali k'o di a bɛ fisaya ni min ye n t'a dɔn ni kuma in faamuna fɛn min kɛra sababu ye k'a fisaya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ko kun de ka fisa ni ko yɛrɛ ye ko kun o de ka fisa ni ko yɛrɛ ye wa kira sallallahu alaihi wa sallam a kira ye kun min kama ka tɛmɛ ni danfɛnw bɛɛ lajɛlen kun min kama o de ka fisa n'a yɛrɛ ye n ye nin kuma in fɔ an ka sigi kɔnɔ mawulu kɛnɛ kan yan salon n tɛ ɲinɛ a kɔ n bɛ segin a kan a kuma ye arajo caman y'a ta k'a lase parce que a nana bɛn ni gɛlɛya dɔ ye jamana kɔnɔ n'i ye arajo dɔ lamɛn n tɛ fɛ ka arajo tɔgɔ fɔ animateur dɔ a bɛ ka ɲininkali kɛ ko nin problème bɛ jamana kɔnɔ ko mais k'an ye mawuludukɔyɔrɔ bɛɛ lamɛn an ma maa ye min kumana kan a ka sigi filanan nata la ne kun ye partinin dɔ fɔ nin sigi in kɔnɔ yan salon u sɔrɔla ka jouer u ka arajo la ko alhamdulillah jama sɔrɔla min da gosila la ka tila k'a yɛlɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ ka ɲinifɛn kan khayr ma qalla wa jalla kuma dɔ la kuma surumani dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ laɲini bɛ sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ segin a kan n tɛ ɲinɛ a kɔ tuguni n bɛ segin a kan waati bɛɛ lajɛlen o min filɛ dɛ n'o ka fisa ni kira yɛrɛ ye fɛn kelen dɔrɔn don fɛn fila tɛ o tɛ danfɛn dɔ bɛna fɔ i dun ko a ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye o tɛ danfɛn ye dɛ o bɛ danbe ka taa ala yɛrɛ de ma o ye ala ka kumakan ye o ye ala ka message ye ala ka risala ye o ye ala ka sariya ye o ye ala ye min di kira ma ko na nin di n ka jɔnw ma i k'u bɔ dibi kɔnɔ ka taa n'u ye ɲɛgɛn kɔnɔ i k'u bɔ halaki sira kan ka taa n'u ye kisi sira kan i k'u bɔ ala sɔsɔ la ani siriku la ka taa n'u ye ala kelebanciya la o min dira kira ma o de ka fisa ni kira yɛrɛ ye
o tɛ danfɛn ye parce que kira de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye bon sisan o bɛ cogo de anw bolo n bɛ segin a kan tugun kalo n y'a fɔ n bɛ segin a kan ɲinan parce que fɛn min don a ka kan silamɛw ka fɛn dɔw faamu surtout anw denmisɛnw silamɛya ye fɛnba de ye silamɛya nana ka adamaden k'i ka ɲɛnamaya dilan diɲɛ ani lahara silamɛya nana k'i ka ɲɛnamaya organiser silamɛya nana ka hakilila dɔ de d'i ma k'i bɔ hakilila dɔ kan ka d'i ma k'i bɔ jogo dɔ kan ka manhaju dɔ d'i ma n'o ye méthodologie ye i b'i ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilila minnu ye k'i dɔ kan méthodologie dɔ kan ka sariya dɔ d'i ma k'i bɔ ayiwa sariya dɔw kɔnɔ ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ tali kɛ adamaden ka diɲɛ ani lahara de la a fila bɛɛ wa diɲɛ ta in i bɛ taa sɔrɔ a bɛ tali kɛ i ka ɲɛnamaya étape bɛɛ la a étape bɛɛ i ka ɲɛnamaya étape bɛɛ a bɛ tali kɛ yɛrɛ kabini i mana diɲɛ kɔnɔ silamɛya b'i ko fɔ k'i ka dɔrɔn fɔ f'i ka na i nalen fana i ka ɲɛnamaya étape bɛɛ fo nin yɔrɔ de ka faamu silamɛw fɛ k'a fɔ ko silamɛya bɛ tali kɛ i ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ de la a bɛɛ mais anw ma se k'o de faamu anw ye dɔ de ta ko dɔ ye ku in na ka dɔ bila an ma se ka nin de faamu an ye dɔ ta silamɛya parti dɔ ta ka dɔ bila an ye dɔ ta ka dɔ bila kuranɛ bɛ mun f'o la ni maa min ye dɔ ta ka dɔ bila afa تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض aw bɛ sɔn ka limaniya kitabu yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔ ayiwa ka fitiriwaleyaw ma wa ka ban o la wa mais f'an ka ko dɔ faamuya a bɛ kuma denmisɛnw fɛ n'u bɛ se ka mankan sumaya dɔɔnin fɛn dɔ bɛ yen a bɛ ɲini adamaden fɛ k'i k'a bɛɛ ta o de ye silamɛya ye a ɲininen don i fɛ i k'a bɛɛ de ta hali n'a bɛɛ ka girin ma ayi a ɲinina k'i k'a bɛɛ ta i tɛ dɔ ta ka dɔ bila mais o kɔrɔ tɛ k'i bɛ se k'a bɛɛ ta mais a ɲininen don i fɛ i k'a bɛɛ ta mais e ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye o la sisan e t'a fɔ ko ayi ko ne tɛ se ka nin ta an ka nin bɔ a la o ayi e b'a laɲini k'i ɲun a bɛɛ kɔrɔ de e b'a laɲini k'i ɲun a bɛɛ kɔrɔ mais la yukallifu nafsan illa wusaha ala tɛ maa minɛ ni ko ye fɛn min ni a se ma k'i ye seko damayira parce que silamɛya ye fɛn dɔ bɛ yen olu ye wajibiw ye wajibi i b'i yɛrɛ wajibiya k'olu ta fɛn dɔw bɛ yen olu ye sunnaw ye fɛn dɔw bɛ yen olu ye musahabu ye a ka ca mais a ka kan i k'a ɲini k'a bɛɛ ta n'i sera mais n'i ma se i seko damayira f'i k'o kɔni k'a la mais i t'a fɔ n bɛ nin bila nin ka gɛlɛn an bɛ nin ta mais o bɛ ɲini ka kɛ anw ka faamu ye ka ɲɛsin silamɛya ma pourquoi parce que fɛn dɔ de bɛ silamɛya kɔnɔ min a ko fɔlen don kuranɛ kɔnɔ n'i taara suratul anfal kɔnɔ i bɛ taa aya caman sɔrɔ yen min bɛ kuma kan n'o ye jihadu ye kira ye jihadu kɛ cogo di sallallahu alaihi wa sallam ala ye silamɛw su ka kɛ jihadu kan cogo di ala ye kira yɛrɛ mobiliser cogo di jihadu la jihadu kɛra cogo di tunu jihadu ye mun nafa ɲɛ silamɛya ye tunu bi n'i y'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ o parti min filɛ nin ye a bɛ ɲini ka bɔ silamɛya kɔnɔ kuma man teli ka k'a kan ka caya hali ni kuma bɛ k'a kan a bɛ kɛ i b'a fɔ ko histoire don a tɛmɛna n'o kɛra maa min ka faamuya jihadu la e ma silamɛya faamu wa i bɛ ka silamɛw bila retard la
wa bi ka ke sababu ye ka parti belebele dɔ tigɛ ka bɔ silamɛya la silamɛya tɛ se ka taa ɲɛ ni min tɛ donc o de la tun ye filɛ nin ye a tun bɛ tali kɛ yɔrɔ fila de la hunaka aljihadul musalla alqital qitalul aada ni jugu ko t'aw to yen u t'aw to yen aw ka diinɛ baara cogo la u nana bi aw ka jamana kɔnɔ aw ka silamɛ jamana kɔnɔ k'aw bali aw ka alabato la k'a bali aw ka silamɛya la ka na ni hakililaw ye hakilila min bɛ se ka kɛ sababu ye aw ka ca mɛ k'aw lafu k'aw kɛ fitininw ye yaasa sariya wɛrɛ de ka na aw mara min tɛ silamɛya ka sariya ye i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min silamɛya nana ni sariya dɔ de ye k'a di yaasa dɔ bɛ yen o ka bila n'o hakililaw nana commencer ka wajibiya aw kan o hakilila kelenw de kɛra ye waati min ni kira sallallahu alaihi wa sallam ni ala yɛrɛ izini di a ma k'a fɔ k'a bɛ se ka jaabi kɛ tɔɲɔli k'a bali a ka diinɛ baara ɲɛ en ce moment silamɛw o yɔrɔ la kuma kan ka k'u fɛ mais kuma bɛ k'u fɛ ni hakili kuma bɛ k'u fɛ ni kodɔn ye kuma bɛ k'u fɛ cogoya la n'i y'a ye ala ma sɔn waati caman kɛra ka kira tɔɲɔ Makka kɔnɔ ka kira tɔɲɔ kafiriw fɛ hali a ka Madina sigi kɔnɔna la mais waati jan kɛra ala ma sɔn k'a fɔ k'a ka jihadu kɛ parce que labɛn dɔw de tun bɛ yen fo kow ka se o niveau ma wa hali waati min a ɲinina fɛ laqad uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim la qadir donc a ɲinina fɛ a ka kɛ jihadu kɛra mais kira ye waati dɔ kɛra kafiriw fanga tun ka bon ka tɛmɛ silamɛw ta kan kira ye muahada kɛ kira ye pacte signé a ye accord signé ani kafiriw kɛ accord nin n'i y'a kɔnɔna lajɛ sanfɛ i b'a ye k'a fɔ a da man di silamɛw la don mais kira y'a signé hali bisimilahi rahmani rahim kafiriw tun b'a fɔ kira ye ni effacé ka bɔ a la a bɛ sɔn a ma fana mais est ce que o kɔrɔ ye k'a fɔ ko kira tɛ wa est ce que o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a siranna wa est ce que o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a lakulen don wa non i kuma de don don n'a bɛna na don min n'a bɛ na ayiwa a tɛna ka sɔrɔ wajibiya tɛ mais bɛɛ b'a ta a yɛrɛ ye o de ye silamɛya ye ani lam yantasir bi hadis silamɛya ma tɛmɛ ni muru ye a ma tɛmɛ ni maa a tɛmɛna bi kuwati al-islam wal adilla silamɛya tɛmɛna ni dalilu fanga de ye muru fanga tɛ marifa fanga tɛ mais dalilu fanga ka mɔgɔ kunbɛn ka ala yira ka lafaamuya ka sɔrɔ i n'i ka hakilila wajibi ne bɛ taa ne tɛ kuma mais ne bɛ taa ka fɛn dɔw tɔ bolo ni maa min y'o minɛ i tɛ fili ne kɔfɛ donc kuma bɛ min yala dɔw bɛ kasi ko ni kira kun bɛ yan dɔw bɛ kule yɛrɛ e ye kira kun bɛ yan ne kun bɛ nin kɛ sa kira ko wa min ka fisa ni ne ye n'o dira ne ma ne bɛ taa mais n bɛ taa k'o tɔ bolo o kɔni b'e bolo e bɛ na mun kɛ sisan e bɛ ka mun kɛ n'a ye kira tɛ yan c'est vrai mais min dira ma pour que ka fisa ni bɛɛ ye ka fisa ni danfɛn tɔw ye o b'i bolo yan pour que an k'a dɔn ni kira kun bɛ yan e bɛ se ka min kɛ kira taara k'o min to yan o b'e bolo yan e sera ka mun kɛ n'a ye e bɛ mun dɔn a la n'o ye kuranɛ ye n'o ye ala ka kumakan ye e bɛ mun dɔn a la e yɛrɛ ɲɛsinnen n'o ma cogo di a b'i bolo cogo di est ce que i b'a kalan don o don wa est ce que i b'a lajɛ ka aya kelen durusi don o don wa est ce que i b'a lajɛ ka aya kelen kɔrɔ dɔn don o don wa est ce que i bɛ seli n'o min ye e b'a ɲini k'a dɔn n bɛ ka kalan ka ɲɛ wa mun de bɛ ka fɔ a kɔnɔ wa ala bɛ fɛ ka mun de fɔ n ye wa n bɛ n ka denbaya est ce que n bɛ ka n jija kuranɛ in a ka bonya n ka du kɔnɔ wa a ka kalan n ka du kɔnɔ wa kuranɛ bɛ ne yɛrɛ ka du kɔnɔ wa kɔrɔ poussière wulilen tɛ kuranɛ kan ne ka du kɔnɔ fan bɛɛ donc nin ye kuma ye souvent diinɛ kɔnɔ il faut que an ka don réalité kɔnɔ c'est-à-dire c'est praticable sur le terrain a bɛɛ kana kɛ i b'a fɔ kisaw don i yɛrɛ b'i diya i bɛ to k'i miiri sa nin tɛmɛna koyi o bɛɛ kɔnɔ kɛ olu ye ibaraw de ye olu ye leçon de ye kisaw bɛ kuranɛ kɔnɔ min tɛmɛna razawatuw kɛra kira ka ɲɛnamaya tun bɛ tan sahabaw tun bɛ tan waliw tun bɛ tan Chakamatiyani tun bɛ tan Abdul Qadir ninnu tun bɛ tan nin bɛɛ ka ɲi kɛ nin bɛɛ ye leçon de ye mais a kana kɛ i b'a fɔ a b'a adamadenw bila fɛn dɔ kɔnɔ min a tɛ se ka réaliser tugun non silamɛya fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ minnu tɛmɛna o bɛ yen i kan ka dɔn yaasa ɲumanw k'o minɛ k'o ladege mais f'i k'a dɔn hali bi ko fɛn bɛ yen min kan ka ɲɛnamaya wa kunun maaw tɛn'o ɲɛnamaya dɛ anw minnu bɛ yan bi anw de b'o ɲɛnamaya n'an tɛ ser'u la
Amen. Wannan bisirula. Ayo, silamɛya kan ka se yɔrɔ min a ti se yen. Silamɛya bonya min kan ka da kan a ti da kan. Bonya min kan ka da silamɛw kan a ti da o kan hali ni y'a sɔrɔ anw de ka ca. Parce que anw ka jɔyɔrɔ min n'an kan k'a ta i b'a fɔ ko ni maabaw ni maakɔrɔw y'a ta cogo min n'anw ma se k'o tɛ gɛlɛya. Donc o la waati ko don ne de n ka kuma kun ɲɛ an nana ka na Seku de lamɛn ka na Bayidaw lamɛn a ka dɔɔnin fɔ an ye taribiya ruhiya la. Yɔrɔ min ye ayiwa farikolo apparence min bɛ ye sanfɛ an bɛɛ lajɛlen ye filen dɔ de ma an ka waati bɛɛ bɛ taa o de ka entretien k'o la n'i y'a sɔrɔ e ye heure 24 ye i bɛ taa sɔrɔ anw bɛ heure 22 ou bien 3 yɛrɛ k'o bɛɛ di côté matériel de ma mais côté immatériel yɔrɔ min bɛ yen n'o t'i ye o tɛ ye ɲɛ yɛrɛ la o tɛ farisogo ye i bɛ taa sɔrɔ heure 24 in kɔnɔna la an bɛ heure 1 ayi minnu bɛ heure 1 d'o ma olu yɛrɛ ye waliyu ye an cɛla han sinon i bɛ taa sɔrɔ o tɛ tɛmɛ miniti 30 kan n'an ko an ka jate fana a bɛna ye k'a fɔ hali bi ne yɛrɛ bɛ ka caya parce que seli waati 5 min dira an ma tile kɔnɔ seli waati 1 jɔn de bɛ miniti 5 di seli waati 1 ma an cɛla anw yɛrɛ ni ala cɛ anw ka seli yɛrɛ bɛ kɛ cogo di sɛ ka ɲɔkunu tɛ wa i bɛ bɔ ruko la i kɔ tɛ tile o b'a sɔrɔ i taara ye fo dɔw bɛ ŋuna tellement u ka teli u pereselen don f'u bɛ ŋuna u ka teli donc an bɛ seli an bɛ faridaw kɛ o cogo de la yalo ni farida tɛ ten nafila ko bɛ fɔ e ye wa ka wuli su fɛ qiyamul layl subhanallah qiyamul layl fɛn tɛ yen min ka bon ni qiyamul layl ye Ibn Baz ko k'ale dabali banna maaw la الشخص يقوم لحاجته ويقوم لحقوق شخص آخر مخلوق آخر ويعجز أن يقوم لحق المخالق هذا ما تيبا سورة بيولي أيرك هادو مغتا داولا أبي ولي باي بامبي أبي بولا وما ورفنا pour que ko satisfait o ka se ka mago ɲale i b'a ye a b'a ka ci bɛɛ bila ka ɲɛsin o ma mais min y'ale dan k'o tigi dan ka diɲɛ dan k'an bɛɛ dan o ka hakɛ ɲinan kelen b'o kɔ a tɛ se ka wuli ka jɔ k'o ka hakɛ d'a ma farida tɛ seli ka ɲɛ ɲinan bɛ k'a kɔ nafila ko kuma t'a la ko ka wuli su fɛ tɔw dalen don sunɔgɔ la waati min hali n'a kɛra miniti 2 ye ka jɔ ko 2 fili ka zikuru kɛ o kuma yɛrɛ t'a la an dun bɛ kira ba min ka ɲɛnɛmaya a nali k'an bɛ an hakili jig'o la ala y'a bonya maqamul mahmudu min fɔra n'o bɛna kɛ différence ye ani kira tɔw bɛɛ cɛ lahara n'a mantonw bɛ waso n'a ye ni o ye wa ale yɛrɛ b'i kun kɔrɔta kira tɔw cɛla ni o de ye ko jɔyɔrɔ in a don a tɛ di danfɛn 2 ma a tɛ di maa 2 ma a bɛ di danfɛn 1 de ma o mankutu min bɛ kuranɛ kɔnɔ an n'an taara kuranɛ ayaw lajɛ ni makamu mahamudu in karamɔgɔ caman b'a kumaw fɔ mɔgɔw bɛ kabakoya Muhammad masha Allah rasulullah makamul mahamudu bɛna d'a ma mais kuranɛ a bɛ d'a ma cogo min n'o kuranɛ ye dɔ f'o la i fana k'o fɔ maaw ye hali ni maaw ma makamul mahamudu sɔrɔ u yɛrɛ na makamu fitinin dɔ sɔrɔ fana parce que a bɛna d'a ma ni sababuya min ye kuranɛ y'o fɔ an kana dan dɔrɔn ko makamul mahamudu bɛ d'a ma a bɛna shafa al kubra kɛ jɔyɔrɔw bɛɛ la zamanci bɛ d'a ma lahara mais a bɛ d'a ma kun jumɛn na ni dɔ fɔr'o la kuranɛ kɔnɔ donc kun in dɛ f'an k'o dɔn pour que an yɛrɛ ka dɔɔnin k'o la o la hali n'anw ma se ka surunna dɔ kɛ maa ye lala a bɛ se ka kɛ an yɛrɛ na se k'a fɔ ala ou bien o fɛn in yɛrɛ b'a fɔ ala ye nin yɔrɔnin kama i bɛ yafa karisa ma donc n'an y'o lajɛ kuma la surunna o makamul mahmudu kuranɛ kɔnɔ a ma sɔrɔ ni a tɛ sɔrɔ ni dɔwɛrɛ ye kira sura ka kɛ min ka ala yɛrɛ fɛ o de y'a ka qiyamul layli ye a ka su jɔli asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda donc su jɔli a dɔ la i bɛ nin makamul mahmudu sɔrɔ donc ala k'o su jɔli nɔgɔya ne ni aw bɛɛ a ma nɔgɔn n'an bɛɛ k'an ka téléphone bila réveil la
ka daminɛ 6 heures 3 heures 4 heures ka taa an k'an jija a ka bila la yanni 5 heures cɛ donc 3 heures ka taa kana dɔ wɛrɛ sɔrɔ i jija dɔrɔn i ka miniti 10 sɔrɔ a ka fisa ni diɲɛna kɔnɔ fɛn bɛɛ ye a kɛra zikuru ye o a kɛra nafilaseli ye o a kɛra kuranɛkalan ye a kɛra k'i ka dɔnya yira ala la k'i den biri k'i ka dɔnya yira k'a yira k'a fɔ e ɲɔgɔn jurumutɔ tɛ yen e ye maa de ye min jatilen don e ye maa de ye min tɛ maa ba ye min tɛ danfɛn i b'i yɛrɛ dɔgɔya fɔ sugu bɛɛ i b'a fɔ i yɛrɛ ma yɛrɛ dɔgɔya fɔ sugu bɛɛ ka bonya in k'a di ala ma ni min bɔra o la i bɛn'o ye o e bɛ min ɲinina ko n ka baara ko tɛ n ka denko tɛ n ka nin n'i hakili ka bon ala ɲini bani wallahi lazim ala b'a bɛɛ d'i ma ka sɔrɔ i m'a ɲini non n'i y'i sɔmin'o la e tɛ to k'i yɛrɛ sɛgɛn ka i haju ɲini yɛrɛ haju ɲinina waati bɛɛ ale ni ala fɛn dɔw bɛ yen n'i ye ala de ɲini a ka ca ala fɛ maaw bɛ to ka na ko haju yɛrɛ dabali bɛ baw la est ce que maa yɛrɛ bɛ haju ɲini ala fɛ wa n'i ye ala de ɲini baara banna o parce que e ye haju min na ala b'o dɔn ka tɛmɛ i kan mais i b'a ɲini cogo ɲuman na f'i ka sɔrɔ o de ye taribiya ruhiya ye e k'u ye depuis an ka dɔgɔn a ye a jija a seko bɛɛ lajɛlen na k'an bila min sira kɔnɔ n ye fɛn fɛn fɔ tan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ ale ka taribiya fitinin min y'a sɔrɔ a la o faamuya depuis an ka dɔgɔn k'a dɔn an ka ɲɛnɛmaya etape bɛɛ la a bɔra yen aw ma na yan ne lamɛnni kama n b'o hakɛ to ɲini k'aw fɛ sinon n bɛ se ka misaliya 10 min kɔ d'aw ma n ye nafa sɔrɔ min na o taribiya hukumu kɔnɔna la diɲɛ ani ala dɔn hukumu kɔnɔ misaliya minnu fana don jeli da tɛ dɛ pratiquement kelen fɔ dɔɔni kelen dɔɔni dɔrɔn kelen fɔ a tɛ bila i b'a fili micro tigi ye sisan kelen d'a ma donc alhamdulilah rabbil alamin an fana b'a jigiya aw fana moi j'étais très touché k'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɔra ko Côte d'Ivoire kana ko Abidjan kana mɔgɔw bɔra ko Mauritanie kana kɛnɛma jamanaw la mɔgɔw bɔra région kɔnɔna la kana min ye hakilila ɲuman an dɔgɔkɛ n'o ye Cheikh Sayid Dukoli ale de y'a hakilila ɲuman sɔrɔ sigi caman bɛ kɛ bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɛtaga bɛ baaraw la dɛ mais ɲɛtaga min ko don hakilima de b'a faamu ko barikon lankolon de ka mankan ka ca jamaba in tɛ dɛ ayi n lamini kisɛ de wa diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'o ɲɛtaga la bi baaraw kɔnɔ bi an ye programme kɛ a bɛ waati jan bɔ ala mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔ la min ma hali an ka programme baara dɔw faamu kuma a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka a an m'an deli k'a bɔ kari ye sariya ko dugukolo a ka wajulu kɔnɔ ayiwa araba min bɛ kɛ alamisa minnu ye alhamdulilah rabbil alamin a bɔ kari ye a daminɛ k'a yiri turu k'a labɛn yaasa responsabilité a bɛ se ka caya ka tila dɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ du kan ka se ten du ka se ten responsabilité tabaga ka caya bɛɛ k'a dɔn nin kalifalen ninnu ni nin ɲɛna o kɔrɔ ye ko ne yɛrɛ ka ɲi mais n'a tiɲɛna o kɔrɔ ye fiɲɛ bɛ ne la bɛɛ ka o dɔ ta ka commencer k'o ɲɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye ka imadu caya du kɔnɔ ka guloma caya du kɔnɔ an b'a lasani fana an b'o kɛnɛ kan donc filanuw kɛra taliw kɛra an yɛrɛ bɛ k'a ɲini k'an ka forow fana bɔ dɔɔni dɔɔni an yɛrɛ ye bi التكبير Allahu Akbar donc alhamdulilah rabbil alamin an bɛ Cheikh Sayid Dukoli an bɛ dugawu ɲini kɛ ka dugawu k'a yɛrɛ ye ni ala k'a jigi an b'a dɔn k'a fɔ n bɛ kuma sisan ko trop parce que san wɛrɛ n b'a dɔn an tɛna se ka baara in kɛ yan non san wɛrɛ baara in tɛ se ka kɛ yan ɲɛɲinili bɛ k'o la don nataw la o kɔrɔ tɛ ko sigi tɛna kɛ yan dɛ sigi bɛ kɛ yan ni alhamdulilah ni o diyara ala ye ni o kan ka kɛ cogo o bɛ kɛ ten mais ko bɛ ka avancer donc il va falloir que mesures ka ta ka ko bila o minɛn kɔnɔna la
Donc, à foli, avec dit, allez, ani vidayin tondin ben, ka kesu la. Ka konala kono mawdu sana tawla. Abuna tatra ni ka organisation trape. O soro la lu ka kesu ni ka jijawla. Nama punya pilih ka pilih tan insyaallah do to wala. Mamun wala zamana kono kana ambufu. Amin. Ala ka una lu ke here. Amin. Zamana yirama. Amin. Allahumma amin. Ambau bela dilenku antuna ambau ko. Tanuru pe aywa ukakira bisola di ummahat النبي أمهات المؤمنين زوجات الرسول أمهات المؤمنين وكلام سولا به سولا به كسرت هذا كلام سيرة سوالي أقول كلام من تودي أقول إسلام من تودي أقول كلام قدوم من تودي أقول يسلم إسلام ما تودي إكتبوا دون كلام مسوس سوالي مو أفرا ko hadisat kelantan mengenai ulang. Kenapa cuma kau kelantan mengenai ulang? Saya sedikit terus anak kamu saya. Saya sedikit terus musuh ini jorok bau di pak. Kira ada demi bakal poro, oi musuh ini. Allah. Ada demi bakal poro, oi musuh ini. Kah hati sih. Ada nabi apa no? Taklah kah demi nak nak pun kah demi nak hati. Oi musuh ini. Amba kadija. Donc an baw jɔyɔrɔ ba de bɛ diinɛ kɔnɔ u k'u ɲɛsin diinɛ ma taribiyamuhiya in ala k'an bɛɛ dɛmɛ n'i y'a sɔrɔ walahi ka kuma bɛ dɔgɔya a bɛ dusukun de dilan adamaden ni dusu ma dilan dɔrɔn i ma ɲi i tɛ se ka ɲa fana i kɔni bɛ maaw cɛla ten u b'i ye i bɛ seli i bɛ so i b'u cɛla ye silamɛya tɔgɔ b'i la mais i ma ɲi i tɛ se ka ɲa parce que e yɛrɛ bɛ dusukun de nɔ e bɛ dusukun de nɔ ala k'a nɔgɔya ala ka faamu nɔgɔya b'a ɲini sɛfu fɛ kuma laban na yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ an ka dugawu kɛ an yɛrɛ fana sigiyɔrɔ ye ani an ka du an sigiyɔrɔ n'an ka du sigiyɔrɔ wɛrɛ o ye jamana de ye an bɛ jamana min kɔnɔ tuma caman an tun b'a fɔ mɔgɔw caman t'a faamu k'a fɔ jamana ye ka du mais bi déplacé ba hakɛ min bɛ Bamakɔ yan olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko jamana y'olu ka du ye. Déplacé kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a bila ka taa fan wɛrɛ fɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que i b'a bila n'a man di jamana y'an bɛɛ ka du ye ala k'a diya ala ka sabati ala ka silamɛya dɛmɛ jamana in kɔnɔ ala ka jamana in dɛmɛ ka jamana in basigi ka hɛrɛ don a kɔnɔ ni silamɛya ka hɛrɛ ye ala k'an bɛɛ kɛ silamɛya dɛmɛbaga ye k'an kɛ jamana in fana dɛmɛbaga ye ka basigi silamɛya hakilaw kan ani an ka danbe hakilaw an ka hakili to an yɛrɛ la maa minnu ye marifaw ta ka ɲɛsin jamana ma u tɛ faga fo k'a fɔ Allahu akbar u tɛ maaw faga u tɛ tiɲɛni kɛ fo k'a fɔ Allahu akbar u bɛ kuranɛ aya caman fɔ an ka yɛrɛ kɔlɔsi an ka dɔn k'a fɔ al-islamu bari'un min hadhihi zahira silamɛya t'a dɔn silamɛya ka fɛn tɛ wa silamɛya tɔgɔ de tiɲɛnen don n'a ye anw silamɛw de fana tɔgɔ tiɲɛnen don an ka dɔn k'a fɔ silamɛya t'a autorisé cogo si i tɛ silamɛ ɲɔgɔn faga a kɛra hujja ye i ka bin silamɛ jamana dɔ kan a kɛra prétexte ye o tɛ a kɛcogo ye donc an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana kisi o majugu ninnu tɔɔrɔ ma ala k'u yɛrɛ kanda ala k'u kanda k'u bila faamucogo ɲuman kan minnu ye jamanaden y'u la ala k'u segin jamana ma minnu yɛrɛ tɛ jamanaden y'u la n'u bɔra yɔrɔ ka na ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ka jamana kisi tɔɔrɔ ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ala ka su in hɛrɛ d'an ma a bɛna dugawu minnu kɛ a bɛna kuma minnu fɔ ala k'an kɛ a faamubaga ɲuman ye ka dusunba sigilen an ka se ka baara kɛ ka dugawu bɛɛ minɛ n bɛ Abdul Tanjura fo k'an ka sɛfu fo Munir Tanjura Bente Mahamad Mayiga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi sɛfu dɔ sigi bolo yan barakallahu fikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin jazakumullahu khairan alhamdulillah kuma nafa bonyana a fɔ mɔgɔ ɲuman ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen alhamdulillah sisan an bɛ se an balimakɛ ma Habib Menta
I ka wule k'i jɔ kasida minnu mana k'i bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma insha Allah ta'ala tafadal. Ya, Allah kan bersabama. Allah kira hurmana salli ala nabi. Huwa Allahu. Ya huwa ya Allah habibi Muhammadu. Begafo. Ya huwa ya Allah habibi Muhammadu. Ya huwa ya Allah habibi Muhammadu. Ya huwa ya man la huwa illa huwa. Ya huwa ya Allah habibi Muhammadu. Ya huwa ya Allah habibi Muhammadu. Habib Allah kira kanune do daliba masafe Muhammadu. Ya huwa ya Allah habibi Muhammadu. Mahabuba kira kanuna mogoni nyoja ya kanwalaye. Ya huwa ya Allah habibi Muhammadu. Akira milai kira bonya na mela kauni nyoja ni bonya gaga. Ya huwa ya Allah habibi Habibi kira kanune chinauni nyoje amawazo. Ya huwa ya Allah habibi Muhammadu. Kanu mi bani alache onyogondi kanu boni nyogoche. Dianye mi yuche onyogonde janye boni nyogoche. Emi buche onyogonta ni dambe warache. Ai kira kanu chogola miriti se kanu midana. Ola ni misiri welela ala togo bifa togo bidaga. Adaba boye jirauna kakanu do mumini jamala. Nanye ali kabaye ambi jamaye uba togo wele. Obina miri ajanya bisuba miri la tila biba miri la. Ya mamadu ikahina una ikumba bauna. Safiyulai ikamfurake ikandusukunye. Atufu ikamakarauna jarabirila. Rahmatulahi ikahina nakanusuma bauna. Ikabon farigologa. Kadwandu suguna. Ninga tamanjoli sirana ngoloni basauna sobobula. Katisiga kuzama ula kafurake. Ya huwa ya Allah habibi Muhammadu. Ya huwa ya Allah habibi Muhammadu. Allahu 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 Allah. Begafo. Allahu 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 Allah. Ya Allah Allah ya Allah. Allahu Rahmanur Rahim. Ya Allah Allah ya Allah. La ilaha illallah ya Allah. Allah Allah ya Allah.
الله يا الله الله يا الله سلام المؤمن مؤمن كسبا يا الله كم باسبيك نور إكرا يلي ودنو الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله سلام المؤمن مؤمن كسبا الله كم باسبيك نور إكرا يلي ودنو يا كنا الله يا الله الله يا الله نيجا نوركم قوم على دوبدو سبوكم كنا أبي سبو يقول كاكيلا كايا كوالو فنانا الله يا الله الله يا الله soga siri jon togola ala do soga siri jon togola kira kanu soga siri jon togola sheikhu yakuba dugure jonye fama ala ka jonge kanu ne do jonge miye fama ala kanu na dugule nyara fama ala donina anta tadiyullahi anta waliyullahi ikam boro mina kauni ala katiriye والله يا الله الله يا الله kira kanu soga siri jon dogola hese wo yakuba dugure joye alaka jonge kanu ne do jonge miye fama ala kanu na dugule yara fama ala donina anta fatirullahi anta habibullahi anta fatirullahi ikawmolo mine kauni ala ketiriye الله يا الله الله يا الله soga siri jon togola ala do soga siri jon togola kira kanu soga siri jon togola shehu yakuba dugure tombi soga yi sanfɛ kira debi soga yi sanfɛ tombi soga yi sanfɛ kira debi soga yi sanfɛ aw ma soga boli kan mɛn ala dɔn soga boli kan mɛn kira kanu soga boli kan ko Allahu wa Allah. الله يا الله الله يا الله Bubakari baba numa godo yi kan bolo mina kan ni ala ketiriye. الله يا الله الله يا الله Burahima baba kole yi kan bolo mina kan ni ala ketiriye. الله يا الله الله يا الله Saidu baba godo yi kan bolo mina kan ni ala ketiriye. الله يا الله الله يا الله Ona soga siri jon togola ka ala do soga siri jon togola kira kanu soga siri jon togola sheikhu yakuba dugure joni furujado fili ni mariama furujado size ni fatima ta furujado ika umbolo mina kauni ala ketiriye Allah الله يا الله La ala illa lauka ya Allah يا الله الله يا الله Ntwasinimu twairu Allah dusuku sanu ya bangwe alae banjugu dugure kanoro ala dei dusuku sanu ya
sibi ka baji ikara baji en odunu ay ngono Allahu ya Allah Allahu ya Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah Jazakallahu khairan. Laka li sarahira. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ambal maslano. Sige ko inshallah. Jai amena mikro sene ka di Sheikhuma ka ansen ka jere Sheikhula no di al-murshid al-ruhi al-arif billah التقي النقي الواصل قاموس الشريعة والحقيقة فقير الله وولي الرحمن شيخنا يعقوب ابن بنجوك الدكري فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أنا غفرك على سوي آمين 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 لك أفلل لك إلى أفلل لك ما يفلل أني أكي فصل الحمد لله رب العالمين لكرمك على كرام محمد صلى الله عليه وسلم عليك الكلمة دوني مغنيكم بتكتو كوي نيالتي تبصرك على كرام الله نمبر تكتو كتاك كتو كل سافلا كله يمكن بمسرو جبه نما تاب باي جولا نما تنيا مليون أبي على كرام بخلا تيكون هذه تدري يا تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جني من بني ألاجي أموتي على ألاج أكبر يران يريتو تو أكبر نعم محمد كبر على كلمة يادم على كلمة جرين كان آمين بوغر بوغر مجاني بو الروحي كان ala kira ka côté spirituel non olo na baraka kuma ala kira côté spirituel ka o de haram ala yere ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam afan min tumbe keneka o de mais afan min dulembe kuindi مثلا كنا أفرقون اللي كنا كأمونا بالله نيادا كولين بالنور بعد بالا يرمون يوم سبحان الله كنا تجوم مدينة يوم كادوم هو برا كم بفامبي أنا تفلي يوم كا أنا أبو بكر يوم بتاعك ترى أدوكنا يوم بتعملك أدو محمد صلى الله عليه وسلم مدينة ما يوم دنيا فقط نبلي كان يوم دنيا دنيا مود دارا دنيا ربك دنيا دالا سيرا طلع البدر أنا تفلي بدر علينا ما دعا ولدوا بيه مثني
ياتي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول نجرة dunna madina dun juma'a dunna dun juma'a wulila muni munde kera sirala munna atara madina munna ay makabla munna madu madina atala ka tin kata makka atara munde ke makka atala ka tin kata madina Allah asegin dun kuma chayara minun tu be here chamanyina ukuna kujera donc na kujera min bida sigin kata madina wole kuna ko olu bola kulumeni kana bo ko ina kuwa ala kira ni fuyi ko hera ni ayatu makka ka bol eskate au bowa ka fo au ni ne be sigin wata kata madina o taw bowa ko alhamdulillah ni na be muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammad adukun eyere kene wala bile sanfe o yewi me ala kira sanfe la na fara ka kuma ko ya damma ko d'abord ala kira de sanfe la est-ce que tu en ka côté spirituel ou dit o fana oui ala kira sanfe la o ka Allah akbar Muna. Ale natu mina salbita tumawotu wala kaba kungololi bi. O ni kaba ko do de. Ni kaba ko. Sahaba be nyugo nyoni de ko. Ni de be abe Sahih Bukhari kono tande. Sunan mo ka hadisa sahale numéro 1. Abode kono ko sahaba to be nyugo nyoni ala kira ka salita ji no fa naka ko jige nunu no be. Ko hakka be ko mi gadu yakata diluna fa be ko mo bina nyugo nyoni ka nyugo fa no fe. Allah. Donc ala kira kunsigi. Naam. Kunsigi. Rajahal yuk zekene besro. Ayi namba soro de. Ay salita ji mina ko soro. Sahabat tu betalui. Ubetana ubetamu nyekala. Ubala kala. Ubetamu nyekala. Ala kala saida ji ubenyo samala no ubetana ubetamu nyekala keso nyandeka ayo jadi. Naam. Awala huwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ubeta barkadini. الشعر النبوي مبارك والوضوء النبوي مبارك. الوضوء هو الماء الذي كان يتوضأ به ليس هو الوضوء. الوضوء مصدر توضأ يعني المصدر فقط. أما الوضوء يعني الماء الذي كان يتوضأ به فهو ماء ترياق مبارك فيه ما فيه. أبانا هذه زمزم جيتا بونيبلو. الله أكبر والله بس زمزم جي إبراهيم كني محمد كودي ها جدا صلى الله عليه وسلم. زمزم جي إبراهيم كودي يعني ها محمد صلى الله عليه وسلم كودي على كده. نعم كنت متمكنة كان كنت دنيا لا نعم ما ماتي رسول باتن كنا كنت بقى غادي رسول باتن كنا يا فوق على كده كان ظاهر نعم يا كان باتن دي على كده سافلا ويا كان سكيورتي نيا ادودي. الله أكبر. هل نبي صلاتك نعم أبيكنا على كده نادو فلنيا بس كمين في المدينة ها على
nkara sura makka to be makka ya bi madina bi madina be kabru yoram nan dire ka ta fada yen o madina iko bi kuna bani idu su kuma tala kara ka dole la jome tibali yon Allah ko wanye nam ne ya du ka nyina sama tiga tola nam طلع البدر محمد صلى الله عليه وسلم نتوفلي جلم بابا أقول لكم مكة كبر بمدينة مكة مدينة ده ما أتوزي اللي بمكة ده قربان من شلاي هو كلمة كأنتوري موندو كنا دوكنا سانفه أبيكم يلهم بكرة بفلنيه ale dito ibi to sang galaxy la imana dugo ko fle ibi yilim bi ba kilim bi de wodi muhammad ye sallallahu alaihi wa sallam miliwar tawma Allahu akbar Allah طلع الباب نيري كان غاتشي نيري نيغون ام نيغون نبيري غاتشي نعم يتا كان نيري فناي ما شاء الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب واجب يرى الشكر علينا كي ولا يمان لو محمد إذا توفل واجب لي أم بكم بي الله أكبر دعا لله زمان تانكي بكم كم مو بني كتا على كوينا محمد كي ولا يمان لو الله أكبر طلع البدر علينا كرو دافلين كودي بقرة أم كم بي الله نحن كاو يدفو أما فكروا ده كم لفلوبي أتلف لا تنوا أتلف كنون تنوا نعم البدر يا تندودي كرو دافلين أوك أجلي بس كما كما باتين كان نعم مناو يا فعلا كرام بدرو أتفولا أيوة أتفولا ده الله أكبر أبسط أفواه كنا كان نعم لا ده يتأتي من الفعل فدرو كوكرو مناو يا تودا كوكرو هنا ufanye wala ufanye parce que allez Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam نعم pour que Allah Ta'ala yere min dugulin babbi dugulin ka duguli نعم duguli tere dugulin ka duguli al-babi ya ala ka pesa do dima sisan c'est ka ta mondu fan pe ka ta ni ta yoshi adun bi il veut tenir Europe ci kana te ki ma te mondu Europe نعم Jango beni afli korone afli korone Allahu akbar afli korone afli koro kafaya ali ko lagi ebe do sheikhu kungolo kono katab sunna kibi ni yombe kanka nyama ya dama kibali kai abada adun tiga tola Allahu akbar abe to godi Allahu akbar wallahi نعم الله مالي من نوبة نعم نقول لي tiga tola